بكالوريا 2020. بكالوريا 2020. مستمعين تلاميذ البكالوريا، أهلا وسهلا بكم في حصة جديدة في طريق البكالوريا ونحو البكالوريا. حصة اليوم هي حصة مخصصة الفرنسية ككل يوم خميس، ويرافقنا الأستاذ نوفل بن رمضاني. نرحب به مجددا. سي نوفل، مرحبا. مع التحية لسي صالح اللمال، أيضا المستشار في التوجيه المدرسي، اللي اليوم أيضا عدد من النصائح اللي باش يتم تقديمها إن شاء الله لتلاميذنا. سي صالح، مرحبا بك، وتعودوا المستمعين عليك تو على النصائح خاصة تلاميذ البكالوريا. ذاكر مرحبا بالمستمعين الكل، خاصة تلاميذ البكالوريا، ان شاء الله نتمنى التوفيق والنجاح. تتواصل دور المناشير معناها والقرارات تباعا في خص التوجيه، واخرها القرار اللي يخص توجيه تلاميذ السنة الأولى الثانية والثالثة من التعليم الثانوي. نذكروا فرصة على الأقل، بارك الله فيك سي ذاكر، فرصة أنه أصدر اليوم تقريبا بلاغ من وزارة التربية يخص التوجيه سنة أولى وسنة ثانية وسنة ثالثة رياضة. على الأقل الرجال التلامذة المعنيين بالتوجيه أن يتصلوا أنه معناها يحلوا الباج نتاع ليدونات ويدخلوا فضاء الولي وينجموا يعمروا سونس ديبلاسي وهما في دارهم، يعمروا ويختاروا ويبعثوا ولا عبر البريد الإلكتروني لمدير المؤسسة، ولا المؤسسة هي بيدها. وزاد ثم منشور آخر زاد يتعلق فيه التفاصيل على الامتحانات وعلى الضوارب وعلى خاصة على المعدلات وكث معدل الإسعاف وغير، معناها جملة ثم شوية تفاصيل، والتفاصيل هذه من شأن على الأقل تريح شوية التلامذات، على الأقل يفهموا شنو يستنى فيهم، يفهموا كيفاش آليات النجاح. وثم بشائر به على الأقل التلامذة اللي طايحين في الثلاثي الأول واحتمال يكونوا طايحين شوية في الثلاثي الثاني ولا تحسنوا شوية، ثم إمكانية خاصة باش يعتمدوا الضرب 2 في الثلاثي، الأفضل المعدلات واللي ضرب 2، واحتمال إذا كان جاب 8 ثم جاب 9 في الثلاثي الثاني ثم جاب 9 في الثلاثي الثاني باش نحسبوا 9 و9 وثم إمكانية للارتقاء. إن شاء الله ربي إن شاء الله بالتوفيق. باش نعود بأكثر تفاصيل معك سي صالح المال، لكن الأستاذ نوفل بن رمضان، الأسبوع الفارط تحدثنا على منهجية النص في الفرنسية وكيفية المرور من النص حتى لتقديم المعطيات اللي تهم النص بالفرنسية وكيفية التعامل معه. اليوم عنا يظل باش ناخذوا مثال على النص معين، والا عنا حاجه اخرى باش Pour aujourd'hui, monsieur Decker, on va procéder, on va dispenser aux élèves une petite synthèse, donc un résumé clair, détaillé, donc qui touche le premier module des littéraires, section littéraire, à savoir le partage, et aussi le module, la synthèse du module 1 pour les sections scientifiques, souvenirs et nostalgie. Bien. Commençons d'abord par le module numéro 1 des sections lettres, le partage. Bon. Par définition, le partage est une attitude et un comportement humain qui consiste à avoir en commun, avoir ensemble, à pratiquer avec d'autres personnes ou à posséder avec eux, donc, soit des sentiments, soit un pouvoir, un bien matériel, un territoire, une opinion, une croyance. Donc, les domaines de partage sont nombreux. Ils touchent presque à tous les domaines de la vie. Bien. Le partage est plutôt, dans ce sens, la cohabitation. Le préfixe co, ça veut dire ensemble. Bien. Habitation, ensemble. La mutualité, le partenariat, l'assistance à autrui, la coopération, la répartition des tâches. Et surtout, la répartition équitable des tâches, l'échange et la réciprocité. En un mot, on peut dire que le partage est la fameuse devise « un pour tous, tous pour un ». Bien. Le partage est rattaché donc aux meilleures qualités humaines, dont l'altruisme, la générosité, la compassion, le dévouement, la noblesse, la bonté, la compassion, la grandeur d'âme, s'opposant ainsi à l'égoïsme, à l'intolérance, à l'intolérance, au fanatisme, bien, et à l'arrogance. Donc, ces défauts-là sont présents en cas d'absence de partage. Donc, pour assurer le partage, il faut donner et recevoir, loin de tout sentiment de supériorité. Traiter l'autre d'égal. Il suppose toute une culture, une éducation, un état d'esprit fondé sur ces qualités déjà citées. Il faut avoir réellement
la volonté sincère de s'entraider. Il faut chérir la différence de l'autre, donc, et la percevoir comme une source de richesse, non comme une menace. Il faut vraiment apprécier la différence de l'autre pour qu'il y ait échange. Le partage doit être un lien qui unit les âmes, en dépit de leurs différences, loin de toute idée de domination. Bon, parlons maintenant des apports du partage sur la vie humaine, ses avantages en fait. Le partage apprend à l'homme le volontariat, le don et l'abnégation de soi. Il propage la paix et la cohabitation. Bien. Et la cohabitation plutôt pacifique entre les gens. Il invite à vivre dans la collectivité. Il crée un monde effervescent et interactif. Un monde humain. Donc, le partage mène à l'épanouissement et à la promotion des valeurs humaines. Avec le partage, le monde sera plus beau et plus agréable. Il aide à apaiser les douleurs des autres et augmenter leur joie. Bon, imaginez une personne qui célèbre une fête. Est-ce qu'il peut célébrer une fête tout seul ? C'est impossible, c'est pratiquement impossible. Imaginez quelqu'un qui a perdu un être cher. Cette tristesse sera beaucoup plus grande s'il la vit seul. S'il n'y a personne à côté de lui pour le soulager, pour apaiser sa douleur, pour le consoler. Bien. Donc, il est bénéfique aussi dans un milieu scolaire. Imaginez que des élèves s'échangent les informations et les idées. Quelqu'un qui n'a pas compris, son ami l'aide à comprendre. Donc, ces élèves collaborent pour leur bien collectif. Bien. Donc, le partage, une grande problématique qui est souvent présente dans les essais et les devoirs qui touchent, dont le thème est le partage. Le partage entre réel vécu, entre pratique, si vous voulez dire, et ce qu'on souhaite avoir. C'est le théorique plutôt. Bien. Relativisons les choses un peu et examinons la réalité. Donc je dirais que malgré les efforts énormes fournis par les États et les individus pour promouvoir le partage, l'échange en créant des associations caritatives, gouvernementales ou non gouvernementales, comme l'UNICEF, comme le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, par exemple, Croix-Rouge. On initie les enfants et les jeunes à l'échange et au partage dans des associations et des clubs sportifs. Donc, et aussi, on ne peut pas négliger le mouvement des scouts. Bien, le scoutisme, donc, qui est fondé sur la fameuse devise « un pour tous et tous pour un ». On assiste de nos jours, par contre, à la dégradation croissante des valeurs qui favorisent le partage et par suite à sa diminution. L'altruisme laisse le terrain en faveur de l'égoïsme, l'égalité à la supériorité, la tolérance à l'intolérance, l'ouverture sur l'autre à la fermeture sur soi. Le matérialisme prévaut de plus en plus. Bien. On sent donc que le partage devient de plus en plus artificiel. Et au nom de cet idéal, on profite des biens de l'autre pour l'exploiter. On cherche à le posséder. À posséder l'autre plutôt, et non à le connaître. Donc, je peux citer les mouvements coloniaux, ce qui se passe en Palestine, l'extrémisme religieux, le racisme, le régionalisme même. Bien. Donc, je peux citer des sujets de bac. Par exemple, le sujet bac 2012, session principale, s'inscrit dans cette même perspective de partage entre réalité vécue et ce que l'on veut avoir, ce qu'on espère avoir du partage. Je lis l'énoncé. Vivre ensemble, c'est venir en aide à son prochain. Partager avec lui ses peines et ses plaisirs. D'après vous, les comportements des hommes aujourd'hui correspondent-ils à cet idéal ? Donc voilà, il nous invite à faire une comparaison entre l'idéal et entre ce qu'il existe. Bac 2011, session contrôle. Selon Albert Jacquard, l'avenir de l'humanité dépend d'un projet réaliste sur la façon de vivre les uns avec les autres. D'après vous, les hommes sont-ils aujourd'hui prêts à s'engager dans cette voie d'entraide et de partage ?
Donc, bien, puisque le partage touche pratiquement à tous les secteurs de la vie, on peut donc le rattacher à différents domaines. Les domaines sont innombrables, comme la musique par exemple. Bac 2017 contrôle, monsieur Decker, donc a été donc le sujet a pris comme thématique la musique. Bon, je lis l'énoncé. Pensez-vous, juste la question, pensez-vous que partager avec autrui la passion de la musique puisse contribuer à rapprocher les gens? Donc, partage et musique. On a rattaché le partage à la musique, pardon. La lecture, on l'a rattaché à la lecture, sujet 2009, session principale. Georges Perraos offrait ainsi à ses élèves l'occasion de partager le plaisir de lire les œuvres des grands écrivains et d'apprécier les idées et les valeurs que ces œuvres véhiculent. Pensez-vous que pour les jeunes d'aujourd'hui, donc, la lecture constitue un objet de partage? Voilà, on nous invite à donc relier entre partage et lecture. Session 2019, session principale. Les livres sont des portes ouvertes sur d'autres peuples et d'autres peuples. Bon, d'autres cultures et d'autres peuples. Pensez-vous que pour les jeunes, les livres sont les seuls moyens d'assurer le partage des valeurs universelles comme la solidarité, la tolérance et l'amour? Donc, sujet 2019 et sujet 2009 se ressemblent énormément, mais à part que le sujet 2019 nous invite à dépasser la lecture pour d'autres domaines de partage. Par exemple, la problématique de la différence et de son influence sur le partage, comme on l'a déjà vu, quels sont les obstacles face au partage et quelles sont les motivations et l'encouragement pour le partage. Par exemple, Bac 2018, session principale. Mais, je lis l'énoncé, mais mon statut d'étranger accentuait précisément mon malaise. Pensez-vous que les différentes sociales, culturelles et culturelles puissent constituer un obstacle au partage entre les gens? Donc, voilà, là, on s'intéresse aux obstacles face à l'échange. Donc, la problématique du savoir partagé, quoi partager, combien partager, faut-il tout partager? Ne risque-t-on pas, dans ce cas, de se perdre dans la foule et d'être un quelconque, et d'être dénué de toute originalité et intimité? Comment créer un équilibre entre l'individuel, le privé, l'intime et le collectif? Le partage ne risque-t-il pas de devenir un comportement moutonnier? Donc, toute cette thématique est traitée au sujet du bac 2014, session principale. Je lis l'énoncé. Va parmi les hommes, tâche de leur ressembler, tel est le conseil donné par le père charbonnier à son fils. Le bonheur et la réussite sociale consiste-t-il à vivre avec les autres, à leur ressembler et à partager leur vision du monde, ou au contraire à prendre ses distances et à se distinguer et affirmer son originalité? Donc ce sujet nous invite à trouver un équilibre entre quoi partager, faut-il tout partager, ou bien non, au contraire, il faut garder quelques distances. رغم اني ما نعرفش بقيه محاور بالنسبه للبكالوريا، لكن يظهر لي المحور هذا في صلب الواقع نتاعنا، نتاع الكونفينمون، نتاع الوضعيه الحاليه. معناها يظهر لي نعطي انسبيراسيون كبيره برشا للتلامذه توا، خاصه انه عاشوا الواقع. معناها كيفاش تنجم تعيش وحدك ايزولي، معناها في كونفينمون، كيفاش تنجم تتعامل مع الواقع افتراضي من خلال وسائل التواصل الاجتماعي. سوجي داكتواليتي، بالتالي مجتمع ما نعرفش انا يظهر لي، لكن يبدو لي انه السوجي نتاع البكالوريا تحضروا قبل، معناها في ديسمبر وفي جانفي، معناها مؤكد انه صعيب باش راهو هكا. On ne sait jamais, on ne peut pas prévoir, mais vaut mieux que le partage. Voilà. Bon, de notre époque, le partage est étroitement lié aux moyens de communication modernes, qui, dans une certaine perspective, sont des moyens très efficaces de partage et d'échange et de rapprochement, comme les réseaux sociaux, par exemple. Sujet Bac 2009, session de contrôle. Les médias, journal, radio, télé, et les nouvelles technologies de l'information, l'Internet, sont de plus en plus présents dans notre vie. La question, selon vous, ces outils plutôt, peuvent-ils constituer des moyens efficaces
pour approcher les hommes et les rendre plus solidaires. Donc, le sujet de partage est vraiment très très énorme. C'est un sujet, je l'appelle un sujet océan. C'est un océan sans limite. Donc on peut le rattacher à tout domaine. Je cite quelques citations pour nos bacheliers. Ils peuvent profiter de ces citations et j'ai varié. Et ces citations-là peuvent être applicables à des sujets différents et à des thèses et à des antithèses, à des avis contradictoires aussi, différents et contradictoires. Tout bonheur qui ne peut se partager n'est pas le vrai bonheur. Antoine Gabriel Jobert. Bon. Le monde du partage devra remplacer le partage du monde. Claude Lelouch. Le bonheur est la seule chose qui se double si on la partage. Albert Schweitzer. L'auteur. Donc l'amour, je m'excuse, l'amour est la seule chose que le partage grandit. Donc, Macan. La joie partagée, une joie partagée est une double joie. Un chagrin partagé est un demi-chagrin. Jacques Delisle. Là, donc, cette citation est très importante parce qu'elle insiste sur donc, le caractère, je dirais, le caractère vraiment solidaire de l'échange, du partage. Un joie partagée augmente. Fois 2. Voilà, elle augmente. Une peine partagée diminue. Réduit. Voilà, elle se réduit. Les hommes sont faits pour s'entendre, se comprendre, pour s'aimer. Paul Éluard. La douleur qu'on partage est un lien plus solide que l'amour. Alexandre Dumas, fils. C'est une réponse. Je dirais que cette citation sert d'appui pour répondre à ceux qui disent la douleur ne se partage pas. Bien au contraire, selon donc Alexandre Dumas, fils, la douleur se partage et doit se partager. L'amour fait les bons caractères quand il est partagé. Jacques Chardon. Savoir partager son temps, c'est savoir jouir de la vie. Donc Balthazar Garcion. Une confidence trop partagée, comme un flacon ouvert, perd tout son parfum. Anne Baratin. Donc là, cette citation nous invite à ne pas trop partager, à savoir quand partager, à savoir garder une intimité pour soi. Donc voilà. Bon, dernière citation. Le bonheur se partage, mais le désespoir est solitaire. Erwan Larter. Donc cette citation s'oppose à la citation que je viens de lire. Voilà, la douleur qu'on partage est un lien plus solide que l'amour. Alexandre Dumas, fils. Sont deux contradictoires. C'est pour cette raison que j'ai varié les citations. J'ai voulu donner des citations qui s'appliquent à toute thèse, à tout servant d'appui, à tout argument de différentes donc natures. Bon. Voilà, j'espère que j'ai bien donc récapitulé. هم التلاميذ مطالبين على الأقل باش يحفظوا معناها بعض المقولات أو متاع معناها الكتاب معروفين الاستشهاد بهم وهذا اللي يعمل الفرق بين التلميذ المتميز والتلميذ العادي. Et le plus important, Sidek, tu m'as donc donné une bonne idée, une bonne remarque. Le plus important, c'est d'apprendre des citations variées qui peuvent servir des thèses variées, la thèse et l'antithèse. Voilà, exactement. Qui ne vont pas tous dans le même sens. Comme je vous ai dit, comme vous avez remarqué, j'ai donné des citations un peu contradictoires, qui peuvent servir donc des avis différents. Voilà. التلغ المطالعة هو اللي يوفر معناها باك جراوند، يوفر معناها خلفية مرجعية كبيرة برشا للتلميذ. به نمشيو لسي صالح، حكينا بكري على المناشير اللي قاعدوا يجيو تباعا. كمستشار في العلم والتوجيه تو باش نعطي كلك كابسول على الأقل للتلامذات بور ديفلوبي لا كونفيونس اون سوا وكيفاش يراجعوا وكيفاش يقراوا. أولا مش حط على حاجة اسمها النجاح. بالنسبة لي نعتبره، بالنسبة لي وبالنسبة لأغلب المختصين، يعتبروا النجاح هو صناعة.
ايش معناها صناعه؟ معناها انه خاضع الرؤيه عند التلميذ، عند جمله من الشروط لازم تتحقق في سبيل الغايه منها تحقيق النتائج معي. وهذا باش نردوا بها على بعض على الاقل العقليه التوكليه اللي عند بعض الناس، يقول لك يا اخويا تو يسهل ربي تو ننجح وتو كان تو خلي على الله ولا تو صدفه. احنا نقولوا راهو نعاودوا ناكدوا راهو النجاح هو بيديك انت تصنع نجاحك ولا انت تصنع الفشل نتاعك. والريمارك الاخرى انك اذا كان انت ما تنخرطش في مشروع صناعه النجاح نتاعك وتحقيق الهدف نتاعك راهو ثم شكون يسطر لك الفشل. هذيك الريمارك الاولى لا ريسيت سي كونستروي. الريمارك الثاني هو انه كيفاش نقويو احنا الثقه بانفسنا. الثقه بانفسنا اولا الكريتير الاول هو يتمثل في التعلق بالهدف النجاح. معناها بقدر نعاود مره اخرى راهو اني نفشل ولا نرخ ولا نعمل ديموتيفاسيون في الريتم نتاع القرايه نتاعي سيلون مدى استحضاري لهدف النجاح. نعاود مره اخرى وناكد على حاجه، بقدر ما نتعلق اني بالنجاح نتاعي في اخر العام وتحقيق النجاح ونزل باك اللي نحلم به تقريبا 7 سنين اللي نحلم باش الحصول على الشهاده هذه، لان هي باش تخول لي او موان باش يوقع لي معناها ترانزيسيون كومبليت في مسار دراسي كامل، باش نخرج من مرحله باش نقطع معاها، باش نخرج من مرحله فخور وهاز راسي الفوق، هزيد شهادتي وزيد الدبلوم تاعي البكالوريو، وباش ندخل في مرحله جديده اللي هي سافو لا بين معناها اللي نحلم بها، هي مرحله جامعيه والناس كلها تتمنى ان تنتقل من المرحله هذه مرحله جامعيه اللي مسحوبه بجمله من الحاجات الباهيه نورمالمون على الاقل. وهذه المحطه هذه ان شاء الله الناس كلها موافقه في البكالوريا كي نتحصلوا على الشهاده هذه نخولنا على الاقل باش ندخل الجامعه، وبعد تالي معنا خطوه ثانيه خاطر احنا في المسار نتاعنا الدراسي كامل البكالوريا تمثل معناها انتهاء نتاع المرحله الاساسيه والثانويه اللي تختتم بالحصول على الدبلوم. الدبلوم هذا دخلنا في الجامعه اللي بها نولي نقترب للعالم المهني، فهمت؟ ندرس المراحل الأخيرة ندخل الاختصاص نحبها لي، وبعد تالي باش نأهل روحي للعمل والدخول للمهنه نحبها لها. دونك قلنا النقطه الاولى هي التعلق بالهدف واستحضارك الحلم اللي في مخي. يعني تو يعني ما نتصورش انه كل تلميذ يقرا في الباك وما عندوش حلم. مالوريزمون انا سيلون لي زونتروتيان نعمل فيه مع التلامذه مالوريزمون تلقاه تساله بربي شنو تحب تخدم ولا شنو تعمل انت في الاخر يقول لك مازال ما عنديش فكره. صحيح ثم معنا خطوط عريضه، لكن انا ماذا بيا ونتمنى التلامذه يستحضروا الهدف والغايه في ذهن يحطوها هكا افيشي ديفون لوغ يو هكا مقابلتهم، راهو اني نحب نولي كذا، نحب نتحصل على الشهاده الفلانيه باش نخدم كذا. دونك استحضار الهدف من شأن انه يحفز. لاحظت انك ترخ انت شويه وما عادش تحس روحك باخر، ما عادش تقرا، تذكر شنو باش تحلم، ربما سافافو pousser un peu de revenir au bureau. الثاني الملاحظه الثانيه زاد ولا الكبسوله الثانيه هي ابدا باكرا. علاش لازم نبداو بكري؟ ثم خاطر تو صحيح ضاعت فتره نتيجه توتر معناها وضبابيه، تو على الاقل الفو كومونسي مانتونون سي ترو تار. اذا كان ما زلت انت تو ما خرجتش في التحضير والريفيزيون راهو قاعد تخسر في الزمن. وعلاش لازم نبداو بكري يا سيدي؟ نبداو بكري على خاطر باش من بعد تالي ما نضطرش لك الضغط نتاع الوقت، ما عادش وقت نولي نطيح بارتي، نولي نقمر، نولي هذه مش باش تجي، هذه جات عام الاول. كي نراجع من تو جيكوفر معناها الماجوريتي ولا الكل اللي تام اللي قريته ماني في مختلف المواد، على الاقل من بعد نلقى روحي اليس، لانه حتى التوتر مربوط بالضغط، والضغط يجي من قله المراجعه ولا انك تبدا مؤخر. الثاني المربوطه بانك تبدا بكري. الثالثه كونك انت تراجع الماكسيموم بوسيبل، تراجع وين تراجع اكثر تقوى الثقه، تولي انت تراجعت كل شيء ولي استعديت لاي احتمال ممكن يجي. وين نعاودوا مره اخرى يا تلامذاتنا في الباك ان شاء الله نتمنى لكم النجاح، وان شاء الله ماذا بينا تسمعونا بالباهي. النقطه هذه راهو الثقه نتاعك انت باللي تقدم بها على الامتحان وان شاء الله تنجز امتحان باهي. حاجه واحده، حاول تراجع اكثر ما يمكن من الكور، راجع الكور اكثر ما يمكن بحيث تولي تسيطر على المواد، وما توقعش ما تقولش البارتي هذه ممكن ما تجيش، لا يا سيدي نحضرها اني ربما تجي، هذه عندها عامين 3 ولا 4 عمرها جات، نعاود نحضرها. علاش بار لا سويت جي ميتروف لاس نلقى روحي اي سيجي بعدها قدامي نخدم مرتاح. النقطة الأخرى اللي تدعم الثقة هذه بالذات هي التدرب على المناظرات السابقة. خاطر كي ناخذ أنا من 2008 حتى 2020 ولا 2019 عندي رصيد كبير من الامتحانات، نقرا فلسفه ولا تاريخ جغرافيا ولا يكون اعمل طلع على مختلف المناظرات الكل، وتاكدوا ان 80% من الاسئله الموجوده في المناظرات سبق ان
طرحت في المناظر باش تجيك ما طرحت في المناظر مختلفه وضعيات مختلفه ونفس تقريبا لي زيكزيرسيس يتعاودوا ما نقولوش 800% لكن على الاقل 80% 80% خاطر تري بيان نفس المحاور تو في الفلسفه الاخلاق ولا الفلسفه نتاع الامور ولا من زاويه مختلفه زاويه مختلفه يعني اني بقدر ما نتدرب اكثر ونعمل طلع على المناظر اني نقول لهم ساعات او موان اعمل طلع على المناظرات إذا كان نجم تنجز أكثر ما يمكن منها سي بيان سي ميو. إذا كان ما نجمش على الأقل تطلعها وشوف ما هي الزوايا المختلفة التي صيغت منها الإشكالية. شوف أنت كيفاش طرحت السؤال هذاك. النقطة الثالثة غير رأيك في نفسك. الأخرى أنه ثم خاطر عنا دو تيوري احنا ثم نظرية الإطار وثم نظرية قانون التطابق لمانويل ماكسويل. يقول سكوي يقول انه كيفما تنظر الى نفسك تجدها معناها وين تحط روحك لو تلقاها هيك علاش نقولوا احنا حاول معناها ترى في روحك الانسان القادر انه ينجح كي ترى انك انسان ناجح وقادر انك تنجح بالتالي تحط روحك في انت في سكه في الشمال نتاع النجاح وتحط روحك انك انت مؤهل نهار اللي تحط قدامك الدوفوار ولا السيجي ولا لي بروف تعيشك العقليه نتاع الانسان قادر انسان ينجم ينجح معناها يولي يتناول ويتعاطى معك الامتحان على اساس انه مقدور عليه وانه الاشكالات اللي فيه سبق تعرضت لها اولا اذا كما تعرضت لهاش ممكن انه زاد حلها ونتعامل معاه. هذه البرمجه السلبيه اللي نعانوا عند التلامذه ساعات يقول لك اني ما نجمش ما نفهمش ولا مستواي هكا حد ولا اني ديما بالرشاء راهو بالنسبه لنا هذه الانطباعات السلبيه حول ذواتنا من شأنها لتعيق الدماغ يتعامل العقل الذهن يتعامل مع لي ميساج كو غوسوا اذا كان جاتو دي ميساج نيجاتيف ما نجمش وما كذا راهو il va agir selon لي ميساج اللي جاتو. هذه نظريه الاطار ونظريه معناها راهو اني نكون كما نتصور روحي دونك احنا نحاول نقولوا حاول عالج التصورات نتاعك انت ما نحي التصورات السلبيه هذه حول ذاتك حول قدراتك حول مؤهلاتك وعيش التصورات اخرى حول شخصيتك انت حول قدراتك حول مؤهلاتك حتى في النيورولوجي معناها اذا كان ثم دي ميساج بوزيتيف من شأنها انها ثم هرمون اسمه السيروتونين معناها اذا كان تزوج والادرينالين كونتر بارتي الادرينالين السيروتونين هذا المسؤول على انه اذا كان بقدر ما معناها تحس انت بالسعاده مع اللي ميساج يجوك ايجابيين بقدر ما هذا يولي يكثر ويزيد الافراز نتاعو ويعطيك طاقه اكثر انك تولي تقدم على اشياء ممكن انت كنت تراها فيها قبل صعيبه لانه هذاك هو الخيال الايجابي. فكر يا سيدي ثم شكون يقول لك يا سيدي احلم اعمل لك الاحلام الخياليه الايجابيه والسعيده تزيد من الطاقه صحيح ترافير دي هرمون اما المشان من يزيد ينمو الطاقه. النقطه الاخرى هي ركز على النجاحات الصغيره ولا تقدم وعلى التقدم وليس الكمال. راهو معناها في اطار معناها زياده الثقه بالنفس نقولوا للتلامذه النجاحات الصغيره اللي تعملها انت في اطار انجزت تمرين ولو كان بسيط ولو كان خفيف ولو كان معناها محقور من برشا تلامذه النجاح الصغير من شأنه ان يضاعف الثقه بالذات والثقه بالنفس. تعمل اكزرسيس صغير المره هذه تصور معناها وخفيف وسهل المره الجايه تزيد واحد اخر وتزيد تقوي شوي وتزيد ومنين جبتها انك انت تقوي تبني عليها. النجاحات الصغيره هي سؤال كي مان على غروند ريوسيت هي انت بشوي انجز بشوي تو يجي. والنجاح الكبير احنا نقولوا راي الباك هو خاتمه هي النجاح الاخير لكن سا كومونس دي مانتونون راهي تبدا راهو دي جور اون جور معناها من كل يوم اني نعمل في با نحو تحقيق النجاح هذاك علاش نقولوا احنا راهو الباك هي مسار كامل مش معناها اسبوع ولا جمعتين ولا جمعه ونص انا نعدي في امتحان وتختتم لا راهو مسار نتاع يبدا تدريجي بشوي نبدا اني كل مره نعمل اللبنه الاولى الثانيه الثالثه نحو تحقيق النجاح هذا. دونك كي نركز اني على المسار ونحط روحي في الشمال نحو تحقيق النجاح نكون انا ديجا بديت نصنع في النجاح لكن يعني في الاول بديت ننجز في الهدف نتاعي. وزاد ما نركزش على انه الكمال. انا نحس روحي ما نجمش نخدم الباك نتاع 2016 شكون طالبك بخدمه الباك تاع 2016 لكن في 2016 سما بارتي ربما ان بيتيتا ولا بيتي بي ربما تنجم شد خدم بيتي بي ولا بيتيتا وتعدل روح لوتر سافا فينير بشوي تو يجي البقيه كل مره وين تزيد. احنا نحاول نقولوا راهو انت برك حط روحك في الشمال صحيح في اتجاه النجاح. من بعد نحكيو على التركيز.
التركيز بالنسبه لي نقول نذكروا راهو التركيز ما ثمش في الدماغ حاجه اسمها عضو النيرون مسؤول عن التركيز، هو فعل ارادي، عمليه اراديه. كان اني حبيت نركز كيما نبدا نخزر ونتفرج على مسلسل ونتفرج على فيلم، واني بكل جوارحي معناها فك المسلسل ولا فك الفيلم هذاك ولا في الرياضه، اني تو بكل مركز حبيت نركز. دونك التركيز راهو فعل ارادي مرتبط برغبه التلميذ في انه يستفيد منك الدرس اللي راجع فيه. دونك il faut d'abord commencer par une bonne décision. ثانيا اذا كان اللي ممكن اذا كان نقول باش نركز ثم اشياء ممكن تعطل عمليه التركيز. اذا كان تركز نقولوا ثم لابد من شروط الدنيا اللي هي الفضاء لازم يكون مثلا مهيئ. اذا كان يكون مهيئ بمعنى ما فيش عناصر التشويش، المشتتات، الديستراكتور، هذوك المانعيه التركيز نحاول نحو منهم لا في الجوال. انا وصلنا لخاطر احنا نقول اذا كان يلزم توفير الفضاء المناسب. برشا الناس تتصور انه جيست تو افو اون شومبر انديبوندونت تكتفي بغلق الباب. لا، ثم هاتف اخر جوال معناه يصحبك حيث انت، في السرير وفي الطاوله وفي البيرو وكذا. ديما بعد ذلك نقولوا ركز، معناها ركز، ابتعد عن المشتتات. ومن اهم المشتتات هو التليفون بورتابل، هو وسائل التواصل الاجتماعي. على الاقل نعمل ديكونكت. هو من برانسيب انسان في التلميذ في البكالوريا يعمل يدخل في مود افيون في البيريود نتاع الريفيزيون، لكن اذا كان تعذر هي ساعتين في النهار اصبحت قوه قاهره. وسائل التواصل هذا الفيسبوك ولا اصبح قوه قاهره، واليوتيوب ولا غيره ما عادش نجم ولا نلعب. على الاقل نحاول نضغطوا جو كونترول بقدر ما نتحكم اني في 200 جو كونكت جو ديكونكت 200 اوف لاين اون لاين. وقت نعمل اون لاين ساعه ساعتين ثلاثه بعد تالي نرجع، وقت نولي على الاقل جو كونترول ميو التحضير نتاعي والفايده تحضر. واذا كان زاد حاجه اخرى معناها ممكن اذا كان لو ينجم يكون ثم اشياء اخرى تاثر على قله معناها ضعف التركيز، كيف وجود تلفزه ولا وجود مسلسل ولا قله النوم توجه زاد كيف قله النوم ولا الجوع ولا غيره من شان من معناها حتى النقص في الدروس. معناها اللي عنده درس ناقص ولا عنده كذا يضيع يشتت له التفكير نتاعه. بالضبط، هذا كان شرط اخر، هو ذاك التاكد من تمام الكور، من تمام جميع المحاور قبل ان نبدا نلخص ونقرا ونراجع. على الاقل متاكد انه كوري كامل. وثم ديزيكزيرسيس معناها تمارين اخرين نجم نستعملوا باش نقوي بهم حتى التركيز نتاعنا، من نوع التنفس، من نوع الاسترخاء، من نوع التوكيد الايجابي للذات، حاجات كما هيك. واذا كان اني في لحظه من اللحظات معناها النوم غلبني سيء ولا الجوع سيء يتمكن مني، ما عادش نجم من 4 ولا 5 ولا 6 نتاع العشيه ما عادش نجم، في الحاله هذه استريح، خذ راحتك، ارتاح برا. اسكان في غير الصيام مثلا في الليل ولا في الصباح برا ارتاح. أكل من شأنك الراحة هذيك بتاع 4 ساعة ولا ساعة ولا غيرها، من شأنها أن ترجع بشوية بأكثر نشاط. إذا كان سيء في الصيام سيء ما عادش تنجم، ربما بعد الفطور تعاود تعمل حاجة أخرى. وإذا كان استحال مرة أخرى، آخر ملاحظة في سماحتي، إذا كان استحال التركيز تماما ما عادش نجم نستوعب الدرس هذايا، وقتها نجم نعمل حاجات خفيفة من نوع انه ناخذ الفلوريسون ونعمل هيك الكلمات نسطرها من الحاجات اللي ممكن نستحق ما نحفظهمش مش مشكله، اما على الاقل هاني خزرت لهم وشفت وعملت عليهم فلوريسون اغيفيني ونرجع لمره اخرى ان شاء الله نعمل عليهم مطل. واضح. جو بارتاج افيك بوكو دو نوستالجي معناها لي زاني باك نتاعي نرجع 93 و ستريز انتريسون ستريز انتريسون. على ذكر كلمه نوستالجي، premier module des sections scientifiques s'intitule Souvenirs et nostalgie. Bien, je relis avec votre idée. Bon, commençons d'abord par définir le mot souvenir. Eh bien, c'est la survivance dans la mémoire d'une sensation, d'une impression, d'une idée ou d'un événement passé. Bien. Et nostalgie, qu'est-ce que ça veut dire la nostalgie? Nostalgie, c'est le regret mélancolique mêlé de tristesse lié à des choses passées ou que l'on n'a pas connu. Bien. En évoquant le thème de souvenir, plusieurs questions fondamentales se dressent sur le chemin de notre réflexion. Première question, ou plutôt interrogation. Pourquoi ce besoin de se souvenir? Pourquoi écrire ces souvenirs? À savoir le genre autobiographique. Que peut-elle apporter au lecteur et à son auteur? Peuvent-ils donc quelle influence
les souvenirs peuvent-ils donc exercer sur l'individu? Donc, peuvent-ils avoir notamment, et notamment, bien sûr, je parle ici l'influence, surtout, on va s'intéresser aux mauvais souvenirs, aux souvenirs malheureux. Bien. Peut-être le souvenir d'une violence subie, la séparation des parents, l'atrocité d'une guerre, la perte d'un être cher, un échec amoureux. Et c'est pour cela que j'ai insisté à ma première intervention radio sur le fait de relier le module souvenir et nostalgie au module d'amour, au module de guerre. Donc voilà, il est étroitement lié. Ils se croisent, exactement, ont beaucoup de points. Bien. Peut-on oublier les mauvais souvenirs? En fait, sommes-nous réellement maîtres de nos souvenirs? Bon. Je vais passer maintenant à l'exploration du vocabulaire spécifique de ce thème. Eh bien, comme vous le savez, pour écrire un essai relatif aux souvenirs, il faut disposer de certaines ressources lexicales. On peut dire, par exemple, pour parler d'un souvenir, on peut dire se rappeler un événement ou se souvenir de. Une faute récurrente, c'est que beaucoup d'élèves se construisent le verbe se rappeler avec un complément d'objet indirect. Non, le verbe se rappeler nécessite un complément d'objet direct. Se rappeler une personne, se rappeler un événement, se rappeler le jour où ils sont rencontrés. Mais se souvenir de, on dit souvenir d'une personne par exemple. Ressusciter le passé. Se remémorer, raviver, ranimer, revoir dans le passé. Donc, commémorer le passé, immortaliser un événement ou un moment passé. Perpétuer ou pérenniser un souvenir. Se pencher sur son passé. Se pencher sur son passé, c'est-à-dire parler avec beaucoup d'insistance et fréquemment de son passé. Être envahi par un souvenir. Bien. Donc, on sent... Voilà. En évoquant le souvenir, on trouve un certain réconfort moral vis-à-vis d'un présent qui se fait ingrat et difficile à supporter. Bien. Donc, voilà, exactement. Donc, première question. Pourquoi a-t-on besoin de souvenirs? Pourquoi écrire ces souvenirs? Bien, je reprends. En évoquant donc, j'ai bien dit, en évoquant le souvenir, on trouve un certain réconfort moral vis-à-vis d'un présent qui se fait ingrat, difficile à supporter. On se réfugie donc dans un passé heureux pour apaiser les douleurs d'un présent décevant. Ça, quand le souvenir est positif, quand le souvenir est heureux. En évoquant un souvenir, on se purge l'âme de tout ce qui la trouble. On confronte donc ces souvenirs malheureux et troublants au lieu de les fuir. Donc, c'est une sorte de catharsis, ou si l'on préfère dire, donc, une sorte de thérapie. Je peux citer ici, à titre indicatif, les confessions de Jean-Jacques Rousseau, où il évoque tous ces erreurs et tous ces errances du passé. On peut tirer une leçon des erreurs du passé et ne plus en commettre. Donc, chez les écrivains, ils peuvent témoigner aussi à travers leur écriture autobiographique, en évoquant leurs souvenirs, ils peuvent témoigner de leurs expériences et elle peut servir comme leçon. On peut aussi faire le bilan de sa vie et s'auto-évaluer à travers donc le souvenir, l'évocation du souvenir. Rendre hommage à des personnes chères. Bien. Éterniser ou immortaliser des moments du passé. Donc, le retour au passé est-il toujours accompagné de joie et de bonheur? Une question à laquelle il faut vraiment répondre et s'attarder en répondre. Il y a lieu, et s'il y a lieu au malheur, comment pourrait-on dépasser ce malheur? L'évocation d'un passé glorieux est source de fierté et de bonheur. Bon. Où on puise force et énergie pour avancer toujours plus. Donc, un facteur de réussite. Mais l'évocation
d'un mauvais souvenir pourrait bien aussi être une source de grand malheur, de chagrin, d'inquiétude, d'angoisse. Je peux citer à titre indicatif une enfance difficile, une guerre, violence, échec amoureux, un enfant maltraité ou mal aimé par ses parents. Donc ces souvenirs gâchent notre présent et nous empêchent d'avancer. Bien. C'est un obstacle à la joie et à l'harmonie avec soi-même. Mais, j'insiste bien que ces souvenirs peuvent même aussi être traumatisants et causent des troubles affectifs et même mentaux. Par exemple, je peux citer les soldats, les soldats américains, surtout aux guerres de Vietnam. La majorité des soldats américains qui ont participé à la guerre de Vietnam sont allés donc se faire soigner chez des psychologues parce qu'ils ont ils ont gardé des traces vraiment traumatisantes à cause de l'atrocité de cette guerre. Bon, les citoyens qui ont vécu des scènes atroces de guerre aussi, on peut transformer ces mêmes souvenirs destructeurs et sources de malheur en souvenirs constructeurs et sources de bonheur. Donc il suffit de ne pas rattacher ces sentiments désolants, d'inquiétude, en ne pas les rattachant à une fatalité. Il ne faut pas que ce soit une fatalité et une fin. Pour eux, c'est une fin qui les empêche d'avancer. Mais non. Donc, ces souvenirs doivent donc... on doit se mettre dans la tête que ces sentiments négatifs ne s'effaceront jamais. En aucun cas, si on s'en rappelle, on ne pourra pas les effacer en étant angoissé, en étant triste. On ne peut rien changer. Bien. Donc, ils ne font que gâcher et ruiner notre vie. Donc, il faut se réconcilier avec son passé et le positiver en le prenant comme une source d'éducation et d'en tirer leçon pour le présent et l'avenir. Donc, c'est un nouveau point de départ et non une fin. Il faut percevoir ces souvenirs, ces mauvais souvenirs, comme un nouveau départ, comme un outil d'instruction. On s'instruit pour ne pas recommettre ses fautes, et c'est tout. Et on refait sa vie de nouveau. C'est relancé. Voilà, il ne faut pas donc s'arrêter à ces souvenirs. Ne plus faire subir aux autres le mal qu'on a déjà subi au passé. Si on a été, par exemple, maltraité pendant notre enfance, il ne faut pas recommettre cette faute, il ne faut pas maltraiter ses enfants. C'est tout. Bon, certains mauvais souvenirs peuvent forger le caractère, stimuler la volonté aussi. En effet, on apprend beaucoup de la souffrance et des épreuves difficiles de la vie. On apprend le sens du défi et de la combativité. Donc, Nietzsche écrivait dans ce sens. Tout ce qui ne me tue pas me rend plus fort. Voilà. À la manière de plusieurs personnes qui doivent leur succès à des blessures génésiques du passé. Plusieurs personnes ont été vraiment blessées, ont subi des violences, ont subi des échecs, mais ils ne sont pas arrêtés là. C'était le point de départ. C'était un point de départ pour se relancer. Sur de bonnes bases. Oui. Exactement. Bien. Alors, donc, de notre époque, donc, le partage est étroitement lié... Pardon. Inch'Allah. Donc, voilà. Là, j'ai confondu entre les faits. Donc, le souvenir, heureux ou malheureux, pourrait bien être bénéfique à l'homme. Il lui sert de point d'appui pour un présent, donc, sur de bonnes bases et constructeur. Et vers un avenir meilleur. Dans ce sens, il est étroitement lié au présent de l'individu, puisqu'il lui sert de repère et d'une école qui lui apprend à partir vers l'avant. Donc, et tirer donc de la synthèse de ses expériences, et tirer donc leçon de la synthèse de ses expériences passées pour le guider vers un présent et vers l'avenir. Bref, c'est un tremplin pour construire une vie meilleure. Je passe aux citations et je finis avec ces citations. Mes souvenirs sont si nombreux que ma raison ne peut y suffire. Charles Cros.
لو سمحت هذوما تعاودوا مرتين معناها وتعطينا لو ان شاء الله. نعطي المعنى نتاعها. Mes souvenirs sont si nombreux que ma raison n'y peut se fier. Ça veut dire que les souvenirs donc doivent être toujours présents dans la tête. Il doit toujours donc se remémorer de ces souvenirs. Donc il n'a pas honte de ces souvenirs. Voilà, c'est ça. Ils sont toujours présents dans sa tête. Toutes ces choses sont passées comme l'ombre, comme le vent. Rien ne reste, tout passe. Victor Hugo. On n'invente qu'avec le souvenir. Là, on insiste sur l'importance du souvenir. Alphonse Coard. Je me souviens des jours anciens et je pleure. Paul Verlaine. Il regrette, c'est la nostalgie. Oh, le souvenir, miroir horrible qui fait souffrir toutes les tortures. Charles Baudelaire. La nostalgie, c'est le désir d'on ne sait quoi. Saint-Exupéry. Tout va, tout revient. La roue de l'existence tourne éternellement. Donc il faut avancer, il faut toujours avancer, il ne faut pas s'arrêter. Voilà. Bien. Nietzsche. Une vie sans avenir est une vie sans souvenir. Hervé Bazin. Donc comme vous remarquez, donc ces citations peuvent servir à différentes thèses. مختلفة. يلا نكمل معك سي صالح تقريبا مازال عندنا 5 دقائق أقل من 5 دقائق. أو كبسيلة أخرى على بالإضافة اللي قلت بكري. نحاول نجاوب على السؤال هو إني ما نجمش نحفظ هذا برشا كلام يعاودوا إني ما نجمش نحفظ مسيا ما نجمش مثلا عندنا السيونس بالنسبة لجماعة السيونس والسويتي والتاريخ الجغرافيا بالنسبة للشعب الأدب والهاديكو. أولا حاجة واحدة بالنسبة لهذه حكاية ما نجمش نحفظ راهي مغالطة. الإنسان ما نجمش يحفظ هو الإنسان اللي يوريك ما كل عنده أمراض من نوع زهايمر بداية تاع زهايمر هذاك الحال ما إنه بيباريتينير معناه ما عادش ينجم يشد. أما أنت تبارك الله عليك في العمر هذايا في عمر نتاع عنفوان ونتاع ذاكرة قوية وأنت بيدك مقوى نحاولوا لي ميساج هذوما الخايبين ما نجمش نحفظ راهي غلط. بدلها أنك أنت تنجم تحفظ وقادر انك تحفظ لكن وفر لي كونديسيون تاع الحفظ. بعض الشروط المتعلقه بالحفظ والتذكر هو مثلا اولا قلنا انه الحفظ هو قرار. انت تقرر انك انت باش تحفظ التاريخ والجغرافيا ولا باش تحفظ ليكو ولا قواعد فيزيك ولا غير. ثانيا انه مع الحفظ ثم شرط اسمه الفهم. ما نجمش نحفظ حاجه مانيش فاهمها. لازم نكون فاهم الشيء اللي باش نحفظه. وثانيا لازم الربط نتاع الدرس اللي باش نحفظه يكون ثم ربط منطقي ومنظم. لانه الدماغ ما نجمش يتعامل مع حاجه فوضى حتى كان يشدها توا يلوبلي سي فاسيلمون باغ لا سويت. باش يسهل عمليه الحفظ قسم الدرس الى وحدات قسمه ومن بعد اعطيه كل واحد اعطاه عنوان ووزع فترات الحفظ. والسؤال احنا علاش احنا ثم تيوري عملها هيرمان ابن جاوس في 1880 تقريبا يسميه لا كورب دي لوبلي ذا فورغيتينغ كيرف. يقول انه المعلومه كي تاخذها تو معناها تستمر في ذهنك 100% ثم تبدا بالتناقص. وهذا الباقي فيه الفكره موجوده من قبل فكره انه المعلومه معناها تنسى مع القدم. لكن كيسكي في لوي لا كونتيفي معناها كل مع مرور 24 ساعه شنو تنسى مع مرور اسبوع كومبيان توبلي بعد الشهر توبلي. في الحاله معناها عمل الكيرب هذايا نتاع معناها التناسي والنسيان المعلومه. اون كونتر بارتي عمل فكره اخرى بالنسبه للنصيحه للتلامذه نتاع البكالوريا اذا كانت تحب تحفظ ثم او موان 3 مومون في ال 24 ساعه تراجع فيهم. المومون الاول فهمتني الدرس وقريته. اول مراجعه ليه هو بعد 18 دقائق ماكسيموم. ثم بعد تالي الثانيه بعد 20 دقيقه والثالثه بعد 24 ساعه والرابع بعد اسبوع. معناها نستمر اني في مراجعه الشيء اللي قريته لانه التكرار هو اللي ابن جاوس الباهي فيه ريبيتيشن. معناها ريبيتيشن هي الموين بور ريتينير ليزانفورماسيون. بقدر ما نكرر اني المعلومه بقدر ما ترسخ. وهذه مجربينها النمر تاع تليفون ما يتشد خاطر نكرر فيه. صحيح. بالنسبه لدروس التاريخ ولا جغرافيا ولا غيرها وين نكرر اكثر وين نشد اكثر. وما تنساوش انه المره الاولى معناها المباشر الاولى للدرس تشد ساعه ولا تشد نص ساعه. بعد تالي التكرار حكايه 10 دقائق حكايه 5 دقائق نعمل سيرفول على الدرس ونتعد. بقدر ما نراجع بقدر ما نكرر بقدر ما ترسخ المعلومه. صحيح ممكن بعد شهر ثم شكون يقول لي يا سيدي بعد شهر راني ممكن تنساها تو. راهو تحفظ تو وتراجع المراجعه الثالثه والرابعه باش تكون بعد شهر. ومن بعد تالي كي تقرب البكالوريا وتجي باش تعدي او موان تكون مراجعه خفيفه من شان انا نتذكرك بكل ما نسيته. اوكي
باهي سي صالح يظل لي يعطيك الصحة. هيك نكونوا كملنا تقريبا معناها درس الفرنسية مع حكينا على بعض النصائح مهمة جدا، نصائح مهمة جدا من الجانبين بالنسبة للدرس الفرنسية وأيضا بالنسبة للتوجيه المدرسي. نحب نحيي في الأخير سي صالح ميل مستشار، الأستاذ صالح ميل مستشار في التوجيه المدرسي، وسي نوفل برمضان أستاذ الفرنسية في أي معهد سي نوفل؟ معهد قصيبة المديون. معهد قصيبة بالمناسبة نحيي زملائي كل، نحيي الإطار الإداري الكل والإطار التربوي الكل. نحيي كانت مؤسسة الرجع بالنظر قصر الليل 2 مارس وابن حسان وابن أبو القاسم الشابي في جمال، وان شاء الله نتمنى لهم كل التوفيق والنجاح ان شاء الله. وان شاء الله. واخر ملاحظه هو يعملوا طلع على المنشور نتاع اللي صدر اليوم فيه برشا تفصيلات على مهم جدا مهم جدا. مع الشكر ايضا للمندوبيه الجهويه للتربيه بالمناسير. شكرا للزملاء اللي امنوا لكم اليوم النقل الحصه هذه ومتابعه الحصه هذه، سمير الغزواني عبيد وايضا زميلتنا عليا المنصوري. نتلقاو ان شاء الله، الى اللقاء.